যদি রাজ্যের নারী সুরক্ষিত নাই, ছাত্রী সুরক্ষিত নাই, যুবতী সুরক্ষিত নাই, তাহলে সেই যুবতী মানক পাই, সেই ছাত্রী মানক পাই সরকার যে যোজনা আনবেন সেই যোজনা কাহা পাই। দেখুন, অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা কইবি। ওড়িশা মাটি পাই, ওড়িশা রাজ্য পাই এক লজ্জাজনক ঘটনা। গোটে কুনি ঝিও, 12 ବର୍ଷର গোটে কুনি ঝিও, সপ্তম শ্রেণীରେ ପଢୁଥିବା গোটে কুନି ଝିଅକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷକ ନାମରେ ନର ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିବି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ସହିତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜକନିକା ଥାନା পুলিশ প্রশাসনକୁ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ପିଅନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ এই ସବୁ ଘଟଣା ଉପରେ କେବଳ ଗିରଫ କଲେ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ, পুলিশ প্রশাসনକୁ নিবেদন রইব, ଆପଣ এটি গিরফ করে তাকে কোর্ট চালাণ করে মামু ঘরে যেভাবে রখিলা ভায়া মহিলাকে পোষিলা ভায়া লোকଙ୍କ ট্যাক্স পয়সা খাইବାକୁ ଦେଇକି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ୟୁପି ମଡେଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଜାଗାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ এই প্রকার লগাযাও যেମିତିକି ସେମାନେ ফাঁসি দণ্ডাদেশ পাইবে, মৃত্যু দণ্ডাদেশ পাইবে। তারপরে এইপরি যদি উদাহরণ সৃষ্টি কলা ভলিয়া যদি তাଙ୍କ উপরে କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ন নিয়াଯାଏ, ତେବେ আগামী দিନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ছাত্রী মানে অসুরক্ষিত রইবে, নারী মানে অসুরক্ষিত রইবে, যুবতী মানে অসুরক্ষিত রইবে। আজ্ঞা বর্তমান দেখন্তু রাজ্য সরকার বজেটরে ছাত্রী মানଙ୍କ ପାଇଁ, যুবতী ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲା ଭଳିଆ बजेट आनी युवती मान प्रोत्साहित कर जी +3 पास कर 1,00,000 टंका छात्री को पुरस्कार देवे राज्य सरकार। विभिन्न नूतन स्कीम आनी मेधा छात्री वृत्ति क्षेत्र में राज्य सरकार के तरफ स्कीम आसी, किंतु से स्कीम टी सरकार तरफ जो बजेट रे ओढ़ागला जड़े स्नातक पास कले 1,00,000 टंका गोटे छात्री को दिज्व, से छात्री भी स्नातक पढ़ा पर्यंत कॉलेज को गले तो आप देवे। कहा शर्त सरकार बजेट रे युवती मान जो बजेट रे युवती मान जो प्रस्ताव आनिले कहा शर्त आज्ञा एटी तो छात्री सुरक्षित नहांती। छात्री माने आज्ञा 7म श्रेणी छात्री को दुष्कर्म कर 6ठ श्रेणी छात्री को दुष्कर्म कर छात्री सुरक्षित नहांती। छात्री तो स्कूल को जावाई डरले, कॉलेज तो दूर कथा अभिभावक माने निज छुआ को स्कूल कॉलेज को छाड़िया डरले। तो राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति संपूर्ण विपर्यस्त बोली कहबी। यही घटना को सरकार गुरुतर सहित नेबार आवश्यक रही। सरकार ये घटना गुरुतर सहित नहीं दृष्टान्तमूलक पदक्षेप नेबार आवश्यक रही। माननीय कोर्ट को मोर निवेदन राष्ट्रीय हिंदू परिषद ओडिशा संगठन तरफ जे आपण यही घटना संपृक्त थिबा समस्त दोषी दृष्टान्तमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ, पदक्षेप नियंतु, मृत्यु दंडादेश राय आणु एवं यह घटना संपृक्ति थिबा अन्य लोकों तदंतर परिसरभुक्त दंडित करा जाऊ। जदि राज्य में नारी सुरक्षित नहीं, छात्री सुरक्षित नहीं, युवती सुरक्षित नहीं, ताहले से युवती मानक पई, से छात्री मानक पई सरकार जो योजना आनते से योजना कहा पाई आपण जानिथिबे। विगत दिन रे ए नारी मानक प्रति अत्याचार सीमा टपी जाइतिला। विगत 24 वर्षर सरकार बिजु जनता दल सरकार समय रे नारी माने निर्यातित होतिले, अत्याचार शिकार होतिले बोलिकी लोक अतिष्ठ होई सरकार रे परिवर्तन आनिथिले। किंतु सरकार रे परिवर्तन आइला परे मध्य नारी एवं युवती छात्री माने जो प्रकार अत्याचार शिकार विगत दिन में होते आज राज्य से प्रकार परिस्थिति रही। आज कौन से सुधार आसी ना, केवल फरक एति रही। विगत दिन में नेता मंत्री माने से दुष्कर्म घटना निजे सामिल रोते, किंतु वर्तमान घटना वर्तमान सरकार कि प्रशासन तुरंत दोषी को गिरफ्त कर संपूर्ण रूपे
এই যে প্রকার ঘটনা ঘটুছে এই ঘটনাকে বন্ধ করে পারুনাহান্তি রাজ্যরে দোষীଙ୍କୁ তুরন্ত গিরফ করা যাচ্ছে সত রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নেউଛନ୍ତି সত রাজ্য পুলিশ প্রশাসন বর্তমান পদক্ষেপ নেইকি ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗିରଫ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କାହିଁକି ସରକାର ଏହି ସରକାର ସମୟରେ এই ଘଟଣା ଘଟୁଛି କାହିଁକି ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା এই ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟି ଯାଉଛି ତାକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।